APHLC Central Committee pen sit in demonstration ajai mi kedeng pon Karbi Anglong pen Hujai district ahoy ka chilenga to war sang ki keroi atrap atu phalang hona Berta life kila arado anaphanta kardompa jireklo Nili berta thanpang phi samiti mola rohang pi APHLC Central Committee pen chapatur pe bosi thang ni phai se ke thomai jipu ko so ke sat ke no sit in demonstration ajai mi kedeng Bangsa ajai mi kedeng pon nang kom aphi pi latu non malok ko guri sai alam thi APHLC klempang ko Johnson mati Hukum sing turun akhir malong BJP klempang ko Ranjit Kamsa lapen ari sanghu atum kedam pen lam ki klangra kahuri sai pen lahin mi phi ka che kaiwaret long pen BJP atum kangtang oike chokchi pasi APHLC hin pen lam thi karbok pon APHLC along lam chai sarpo ang tu inti ka thar pen ki jong pon ki surihini ra in korahini aningkan dongkamokam phan kri arong along APHLC asai hem achar pahinono Puthot Rongkuru along APHLC office Kikim Jipura si kichak abor tami anu chok pen warpi chok Langsudu chongkan APHLC asai hem mekai chok lapen CM amithang mat phone pen sip son hansi semson tiron lapen samsing hansi aphan kither la an chotakali surihini ra inkorapti aningkan VGR kachisong agut anta Hor Kangri pen Rat Anglum Luthorsi Litson Phar Lapen Samuel Terang Atumapan Kither Lason Thakthasi KSA Inglong Pho Asai Hem Alongaman Barnabas Kilingapan Kither Alam Thi Anta Phirang Ki Angno Jongpo Kachisong Arata Tumpen We Want Justice BJP Gundaraj Ban Karo BJP Gundagiri Ban Karo Pu Hangtaramsi Dipo Post Office Bus Stand Lapen Adung Arai Alom Asi Armung Par Omtu Jipopen Berta Life of Heranke, Abraham Tisorupo, Berta Life. Monsam donang ji pulotang de kether ke haba bidan nang po nom nili bini rara phan pachining tung ni to andis ka salam do nili pachining tung jasamet pet CM ke hai tulira mo hang ke japon a BJP atum batai kwan lo rara phan kether ke hab mai ki pitun batai kwan ma nili phan pon tung Suri hini rai inkoira hini aningkan BJP claim bang fu tum ha dongkamukam phan kriya rongalong alang itum BJP claim bang fu tum APHLC asai hemalong chiar pehen lap heng lap lage mesen lo ma lapen adun thu bang ke Rongkuru along APHLC office along bang da bang ke nitum office kapar jabi po anu jog along si kecaga bordo lapen ani jog pen amat ha asi kecaga bordo ma khabar phit lapen adun thu bang ke chongkan along APHLC sai hem bang mi kai chok lang sudu long mi kai chok kumalo claim ke lake CM amit thang a homosti aro bithung arlu lai hui non nili phan kriya rong kuthepi lang sudu chongkan Rongkuru lai ke lake bithung aro sai silo lapen CM aki hai alang li methang thur krut pen phone pen kether lake aki hai sipson hanse aki hai samson teron lapen aki hai samsung hanse lake nili le ni je chot kali la so phone recording ke pini jok tar julong phailo lapen ako do thulang suri hini rain koira pianingkan piningan chuningan ingkan BJR aputha ar mukache jenga hut CM methang thur krut pen horaraki pen rat ang bong rat achatai rat ang no kether ke hab ma phan lo la bangke ake hai lit songrong phar la pen ake hai samuel terang phan la ta rat theglong hur ni li ni jelang kali APHLC le ni jelang kali la pen anpar kese inglong pho asai hema thengno barnabas kili ake hai phan a jopor jirlopor thur khut CM ame thang dam khut pen kether ke hab dam la ta ni li ni je kali la ta rat theglong hur ata CM thang thur khut le ta claim la pen du thulang kidnapping Gobinda Rongpi habi thungarlo alang li phanta nep check si kether ke ha pen si jai ke thara ke hai si suring koi tangka PC amuang velam ka paningji pula pusonta alang li tum kether ke ha pen si video salam bo ide
kidnapping pen la pen do tulang kursing timung phanta pa kidnap toy la pen do tulang vomu taralong karbi rong supi long ing chin lang so long bi hen ru long rong kuru long han thora rong long APHLC tum ing samjin ben mai ki biar long ki pridon komalo claim ke lata CM ke hai tiluram no hang ke Japon a BJP tum lo la pen do tulang CM Bangalo arlo ke choket henglam tai tum chini la ke open secret ke claim ke har lo meni sita jok ta chini ante non adun thu non ke ju sia bang ke ko pilo claim tu bang ke ha banga hem arlo ludam chok sing ke ther ke hap ke choket hengdam anparta sangpi rosmalin rong hangpi aphananta la tum abang pa potekang de lo apen hala asumar aphananta pa phire de kang de lo ante la puan claim thaya phi APHLC tum ke chak rong nang poma to clip na poma non nili pinikar jugang tung mangke BJP phandat kali nili kar jugang tung ke pinikar biang long arat kar bia hampang long ke the ke ding ke the kere song kachari jalina tum phan anili kar jugang tung ke ili tum kupusona kar biang long lo ki king tang tung ke kosona hampang lo ki king tang tung ke jakong doling che dong thor thor de nang ma jakong ke doling che dong re re de nang ma son pulodang de mo anisi jakong long nili tahai mo anisi jakong long ke nang li tahai nili ke do hurang dong re nang poma nang li ke do huni le phanang dong re nang poma la sona hampang ma tumi kim poke la si pini ke kar biang long hampang ke to an pha nili tumi hin ben kachuning ri ke la hello na hok update along ta ratchari asong kaprek doji chedana nili gi pubang ke pini BJP song no congress song no AAC song no jara song no chedana chata lam thepen nili puji ke lam thepen chedana pini APHLC tum kunalo ke chok se ke le lam thepen na punon nang che song non ni tum arjui nang criticize non ni tum arjui nang che thak doni seta nang ke chok nang ke theng hala bang tum che chak che Karbi Anglong pen Hujai district hoi kachileng atowar pen jo padat sang ke pon ke parwen ke kajok non he jong kasilam pon MGN REGS 2010-2024 anin kan atowar tangte angko sangti ka thangatum thangnora bajok pini kari khana jurasmal aratatum thul takten kachisong padupon West Karbi Anglong Bureau Chief Joram Kathari po Birtala मेरा चेयर भी खराब हो गया है और मेरा ये जगह का नाम क्या है? करिखना बिलगांव और जोरासमर भी नाम है। यहाँ से बाली उठता है क्या? बाली तो हर रोज उठता है, जो कि हम लोग मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं। गाड़ी वाले लोग उल्टा मारने के लिए दौड़ के आते हैं और बोलते हैं कि हम लोग लेके जाएंगे गाड़ी, इधर से आप लोग क्या करोगे। यहाँ पे आप शमशान का बात बोल रहे थे। यहाँ हम लोग का ये जो जगह है ये शांतिवन जगह, जो कि हम लोग लाश जलाते हैं यहाँ पे। हम लोग का जो कि बोर्ड भी एक बना हुआ है शांतिवन का, लेकिन यहाँ शांतिवन का कोई नामो निशान नहीं बचा है। सब बाली खनन हो गया, यहाँ से कुछ नहीं बचा शांति। मतलब जो कि डेड बॉडी लेके आने से भी सोचना पड़ता है कहाँ हम लोग जलाएं कहाँ नहीं जलाएं। ये सब मैंने शमशान का जगह भी वो लोग कोड़ के खत्म सब शमशान का जगह भी दखल कर लिया है। बाली वाले जितने माफिया लोग हैं सब जगह दखल कर लिए हैं बालू के लिए। ये बाली कहाँ कहाँ जाता है, कुछ पता है आपको? वैसे तो ज़्यादातर सुने हो जाता है सब क्या बोलते हैं, असम माला नाम से माल यहाँ से निकल के जाता है और शायद लेके हो जाए मार्केट में बेचते भी हैं लोग हो जाए में। जी हाँ। कल एक डंपर जा रहा था लोड लेके, स्कूल का बच्चा थोड़ा के लिए डंपर नीचे घुस जाता है। हेड सर अगर नहीं रहती स्कूल का तो बच्चा कुछ भी हो सकता था, उन्होंने जगह बचाया। और माना करने से भी नहीं सुनता है लोग, डंपर टिपर कंटिन्यू जाता है। स्कूल के पीछे वो स्टॉक भी करता है बालू, इससे मतलब प्रदूषण सृष्टि होता है, लड़का बच्चा बीमार भी होता है। माना करने से नहीं सुनता है, बहुत तकलीफ है। आप लोग कंप्लेन किए हैं? कंप्लेन किया है, बहुत बार कर चुका है। कंप्लेन से कोई एक्शन नहीं होता? कोई एक्शन नहीं। डेली कितना गाड़ी चलता है? डेली मैक्सिमम पर डे 300। सब बाली का गाड़ी? सब बालू की गाड़ी।
कहाँ लेके जाते हैं लोग बाली, कुछ पता है आपको? ये तो मालूम नहीं है, लेके जाते हैं रोड से लेके जाता है हुजाइला के इधर लेके जाता रास्ता को भी क्षति हो रहा है है। क्या? रास्ता भी टूटा है कल, रास्ता भी टूटा है, रास्ता भी छोटा है, ओवरलोड जाता है। ঘাট পুরাই ধ্বংস কৰি দিছে ড্ৰাইভাৰ বিলাকো অলপ আগত ইয়াত ফৰেষ্টৰ গাড়ী আছিল আমি মাতিছো আমাৰ দেখি কিনি ফৰেষ্টৰ গাড়ী পলাল ইয়াতে এতিয়া 50টা 100টা গাড়ী লাইন লাগি আছে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে সব ওভাৰলোড ৰাস্তা ঘাটৰ কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে চাই লওক আমি বাচিব হলে বালিয়া মাফিয়াৰ এই দবদবনি বন্ধ হ'ব লাগে আমি এটোই জনাইছো যে বিধায়কে কোৱা কথাও যদি ইহঁতে মানা নাই কোন এইজন বালি মাফিয়া তেখেত আমাৰ ওচৰত আহক যে এজন প্ৰতিনিধিয়ে কৈ গৈছে যে ইলিগেল কিন্তু বন্ধ হ'ব লাগে দিনা ডিএফও আছিলে কিন্তু আজি 2 দিন বন্ধ আছিলে আজিলৈকে বন্ধ হোৱা আকৌ পুৰা চলি আছে আকৌ পুৰা আগতকৈ আৰু বেছি আগত যদি 300 গাড়ী চলি আছে এতিয়া ডেইলি 500খন গাড়ী চলি আছে গাঁৱৰ ৰাইজৰ কিমান সমস্যা হৈ আছে লগতে এখন স্কুলো আছে আমাৰ দাদাবিলাকে ক'ব আৰু নানান ধৰণৰ সমস্যা আছে কওকচোন স্কুল সম্পৰ্কটো কি তাৰ চাওক আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টত মই ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকে আহি যে আমাক এই সহায় আগবঢ়াই আছে স্কুলৰ লগত মানে সমস্যাটো হৈছে এইটো যে স্কুলৰ একদম পিছত কাষতে বালি তাতে মানে সিহঁতে আনলোড কৰি আছে তাতে আৱাজ হয় বালু ধূলা বালু উৰি থাকে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পঢ়া শুনাত অসুবিধা হয় শিক্ষকসকলৰো অসুবিধা হয় আৰু ৰাস্তাটো বেয়া হৈ আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ স্কুলৰ সমস্যা তাৰপিছত হৈছে আমাৰ ৰাইজৰ সমস্যা ৰাইজৰ সমস্যাটো হৈছে আমি যোৱা 4 বছৰ আগত পঞ্চায়তত আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰি আমি এই মাথাউৰিখন বনোৱাৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাই এটা মানে বিল পাছ কৰাইছিল কৰোৱাৰ পিছত কামখিনি হৈছে হোৱাৰ পিছত এই এনেকুৱা বালি লৈ গৈ মানে ৰাস্তাটো বৰবাদ হৈ আছে এইটো এটা সমস্যা আৰু এটা সমস্যা হ'ল এই য'ত মানে সিহঁতে বালু খান্দি আছে তাতে আমাৰ বছৰেকীয়া মানে এটা বাৰুণী মেলা হয় তাতে অসংখ্য মানুহ তাতে জমা হয় এটা মেলা হয় এই মেলাত কি হৈ আছে তাতে খান্দি আছে তাতেতো দ হৈ আছে Lasipini adap abirta kalapuan si kang tonpon iglo, dumithak mi kurwang tu.